Rosso set po, yung 80 grams po. White rice po. Yes. Anything else? Yun lang. Repeat ulit ko ma'am, isang roso 80 grams white rice po. Tama po. Yes. Ang serving time po namin 30 to 35 minutes. Okay po. Clear out ko lang. Cold water. Yes po. Thank you po. Sir, pwede po humingi ng spoon and fork? Certain. Thank you po. One more now. Rice din po. Certain. How's the food po? Super sarap po. Sa pa ma'am. Yes po. Thank you po. Mainit po. Fill out na po. For the mode of payment, cash card. Cash po. Okay lang po, bigay lang po ng last pa. For the feedback lang. Sige. Okay na po sila Sa... sa plate. Ayun. Clear out ko lang para malawag ko sa table. Thank you ma'am. Thank you po.